सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। एठी रावण देहरे निया लगुथिबा प्रत्येक मनीष गोटाए गोटाए रावण एठी हरे कृष्ण नाम जपी संकीर्तन करुथिबा प्रत्येक मनीष गोटाए गोटाए कंस इसगले विस्मिले सत कहिले मृत्यु मिछ कहिले साला नसीब खराब शैतान रो पूजा करने को पड़े। जय शैतान देव प्रेम से बोलो। मनीष कंस गुड़ा बेसी विदेशी नुह मु खांटी देसी हे सुवर्ण कटकर युवराज आटा होची मोर दुर्योधन मंगराज। सुवर्ण नगर प्रजार ईश्वर रानी मुक्ता देई जहार सुवर्ण नगर प्रचार ईश्वर रानी मुक्ता देई जहार सुवर्ण नगर प्रचार ईश्वर रानी मुक्ता देई जहार दुर्योधन अटे नामटी मोहर दुर्योधन अटे नामटी मोहर युवराज पणे अधिकार सुवर्ण नगर प्रचार ईश्वर रानी मुक्ता देई जहार। सुवर्ण कटकर दुर्दांत खलनायक नाटा हो दुर्योधन मंगराज। राहुग्रस्त जेने इंदुमती इंदु मार्जन करई इंदुर राहुग्रस्त जेने इंदुमती इंदु मार्जन करई इंदुर नकुल विनाशी चेन से भुजंग नकुल विनाशी चेन से भुजंग दिवस गुना से अंधार सुवर्ण नगर प्रचार ईश्वर रानी मुक्ता देई जहार। हे सुवर्ण कटकर युवराज अर्थात राजार कनिष्ठ भाई राजार सान भाई अटे मो।
ମାମୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଏତେ ହରବର ହେଇ ଆସୁଛ କାହିଁକି ମାମୁ? କାରଣ ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ହଁ ମାମୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାମୁ। ଆସିବା କାରଣ ହଉଛି ଶୁଣରେ ଭଣଜା। ହଁ ମାମୁ ଶୁଣୁଛି ମାମୁ। ଯାଇଥିଲି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜଉଆସକୁ। ଆଉ ତାପରେ ତାହା ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଛି ପୁରା ପୁରା ତୋ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳରେ ଭଣଜା। କଣ କହିଲା ମାମୁ? ମୋ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ? କଣ ଘଟଣାଟା ଘଟିଗଲା ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯାଇଛି ମାମୁ? ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟଣା ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ରେ ଭଣଜା? ହଁ ମାମୁ ତୁ ଯେତେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଛୁ ନା ଏତେ ତତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଯିବ। କଣ କହିଲ? ସେଇ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯିବି। ମାମୁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବି ନା। କଣ ହେଇଛି ସେ କଥାଟା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର ମାମୁ। ଏବେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣି ଯା ରେ ଭଣଜା। ମାମୁ ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭଣଜା ରେ, ଯାହା କଣରେ ଶୁଣିଲି ଆଜି। ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭଣଜା ରେ, ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭଣଜା ରେ, ଯାହା କଣରେ ଶୁଣିଲି ଆଜି। ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭଣଜା ରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାଜଉଆସକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜମି ଆସୁଥିଲି ମୋଇ। ଶୁଣୁଛି ମାମୁ। ରାଜଉଆସକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜମି ଆସୁଥିଲି ମୋଇ। ଆଗକୁ କଣ ହେଇଛି ମାମୁ? ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ କଥା ହେଉଥିଲେ। କଣ କଥା ହୋଇଥିଲେ ମାମୁ? ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଗୋପନରେ। ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭଣଜା ରେ, କଣରେ ଶୁଣିଲି ଆଜି। ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭଣଜା ରେ। କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାମୁ? ହେ ମାମୁ ଆପଣ କଥାକୁ ଏମିତି ବଙ୍କାଇ ବଙ୍କାଇ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି ମାମୁ? ସିଧା ସଳଖ କହ ମାମୁ, ଘଟଣାଟା କଣ ଘଟିଛି ମାମୁ? ସେ
କଥା କୁ ଶୁଣି ବ୍ୟଥା ହୁଏ ଶିର କହିବି ମୁଁ କି ଭାଷାରେ ଭଣଜାରେ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣି ବ୍ୟଥା ହୁଏ ଶିର କହିବି ମୁଁ କି ଭାଷାରେ ରାଜସିଂହାସନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ରାଜସିଂହାସନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଦେବେ ପ୍ରମୋଦ ହସ୍ତରେ ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ବଡ଼ଜାରେ ଯାହା କରରେ ଶୁଣିଲି ଆଜ ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରିୟ ବଡ଼ଜାରେ हे मामू कौन कहल राज सिंहासन आउ राजा मुकुटटा ओ बड़ भाईर ज्येष्ठ पुत्र प्रमोद को दिया जीव मामू अरे भणजा तू ठीक शुणिछु एथिरे एथिरे दुखर खबर पुणी कौन अरे मामू भलो है मो पुरो प्रमोद से पुणी राजा सिंहासन रे आरोहण करी राजा हबो एटा तो मो पाए खुशी रो खबर मामू खुशी रो खबर आपण कोचंती दुखर खबर नाई मामू नाई 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 पूरा पूरा दुखीर खबर रे भणजा काहेकि ना नेत्र भानु कौन कुटक चक्रांत करने को चाहूची तू ए प्रजांत जानिनु ए मामू मो बड़ भाई प्रति जदि आउ गोटाए शब्द बाहर करिबु ना सत कहूची तोते जीवन रु शेष कर देबी काहे कि ना मो बड़ भाई अछि मो बापा समान आउ मो बापा बापा मु जदि अपशब्द कहबु ना एमिति अवस्था करबी जीवन रे बनी पारिबुनी मामो तो मो कथा को कुछ बुझी ना रे भणजा तोते ए सुवर्णपुरर राज मुकुटटा तो हातरे न देबा अर्थ कोन तू जानिछु अरे मामू मु संपूर्ण भाव में जानी कहुची राजार कनिष्ठ भाई बड़ भाई था तो कौन सान भाई को राजा सिंहासन दब अधिकार ना मोर मामू तोर अधिकार अछि रे भणजा तू किछि बुझी ना ओ तो गुप्त कथा कहूची सुनी जा और कहलो गुप्त कथाटा कहबी गुप्त कथा आ गुप्त कथा पुणी कौन मामू से गुप्त कथा हेउछि रे भणजा तोते राज सिंहासन न देबा अर्थ हेउछि तू हेउछु राणी रो पुओ आउ राजा मित्र भानु होछि बड़ राणी रो पुओ एनु तोते न देई सीधा सीधा प्रमोद हस्तरे राज्य भार टेकी देउछि और कहलो मामू तो ठीक सुनिछु ओ सान रानी रो पुओ आ ए कथा कोन सत मामू निश्चिंत भावरे सतरे भणजा तू जदि मो कथारे
ରାଜି ନ ହେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ରେ ଭଣଜା ମୁଁ କଣ କରିବି ତୁ 4 ବର୍ଷର ଥିଲୁ ସେ ସମୟରୁ ତତେ ପାଳି ପୋଷିକି ବଡ଼ କରିଛି ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଚାହିଁଛି ରେ ଭଣଜା ଯଦି ତୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେବୁ ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ମାମୁ ଭଣଜାର ସମ୍ପର୍କ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉ ରେ ଭଣଜା ଛିଣ୍ଡି ଯାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ଭଣଜା ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ କିଛି ବୁଝିଲୁନି ରହିଯାଅ ମାମୁ କଣ କହିଲ ମାମୁ ଆପଣ ମୁଁ ହଉଛି ସାନ ରାଣୀର ପୁଅ ଏଥର ଠିକ ବୁଝିଛି ମାମୁ ଆବେ ତୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ଅଛୁ ତ ଭଣଜା ହଁ ମାମୁ ଏଥର ଠିକ ବୁଝିଛି ମୁଁ ହଉଛି ସାନ ରାଣୀର ପୁଅ ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ମତେ ରାଜ ସିଂହାସନଟା ଦଉନି ସେ ରାଜକୁମାର ପ୍ରମୋଦକୁ ରାଜ ସିଂହାସନ ଦେଇ ଦଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜି ଅଛି ମାମୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରେ ଭଣଜା ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥର କଣ କରିବାକୁ ହବ ମାମୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ତତେ ସବୁ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଥା କହିବି ରେ ଭଣଜା ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଯା ମାମୁ ମନେ ପକାଅ ମାମୁ ସେହି ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଅ ସେହି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ହେ ମାମୁ ମୁଁ ସେହି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରକଳି ଯୁଗର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଙ୍ଗରାଜ ଭୁଲିଗଲ କି ମାମୁ ସେହି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା କିଛି ଭୁଲି ନାହିଁ ରେ ଭଣଜା ଯାହା କହିବାର ଅଛି କହିଯା ଆହେ ମାମୁ ଭୁଲିଗଲ ପୁରାଣର ପୁରୁଣା କଥା ଆହେ ମାମୁ ଭୁଲିଗଲ ପୁରାଣର ପୁରୁଣା କଥା ଆହେ ମାମୁ ଭୁଲିଗଲ ଆମ ଭଣଜାର କେତେ ଯେ ରହସ୍ୟ ଆମ ଭଣଜାର କେତେ ଯେ ରହସ୍ୟ ମହାଭାରତ ଅପୁରୁଣା କଥା ଆହେ ମାମୁ ଭୁଲିଗଲ ପୁରାଣର ପୁରୁଣା କଥା ଆହେ ମାମୁ ভুলে গল কি মামু রাজ সিংহাসনকু জোর জবরদস্ত করে হাসল করবি মামু ଆଉ ମାମୁ ଥିଲା ଶକୁନିଟିଏ ଜାଣିଥିଲା ସବୁ କପଟ ମାମୁ ଥିଲା ଶକୁନିଟିଏ ଜାଣିଥିଲା ସବୁ କପଟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାକୁ ବୁଝି ନ ପାରିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାକୁ ବୁଝି ନ ପାରିଲା କୌରବ ନାସିଲା ସେହି ମାମୁଟା আহে মামু ভুলি গল পুরাণর পুরুণা কথা হে মামু ভুলে গল হে মামু আরে ভাণজা মো জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মতে বোকা ভাবিছি
কিন্তু মো বোকা নুহে কিন্তু বোকা নুহে মু আজি মামু তুমে পারিছ বুঝি কিন্তু বোকা নুহে মু আজি মামু তুমে পারিছ বুঝি যুগর প্রতিশোধ নেবি আজি যুগর প্রতিশোধ নেবি আজি মকুট চক্রান্তে ঘুরিব মথা আহে মামু ভুলিব পুরাণর পুরুণা কথা হে মামু বলে যাইছ কি মামু হে মামু যদি এ কথা সত তাহলে বলে বলে কৌশলে রাজা সিংহাসনটাকে হাসল করিবি মামু আরে ভাড়াজা সুবর্ণপুর রাজা উয়াসকু ଆଉ ମିତ୍ର ଭାନୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ସିଧା ସିଧା କହିବୁ ଯା ଏଠାରୁ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଚାରା ବାଟୋଇ ବାଟ ଭୁଲିଲା ଏଠାରୁ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଚାରା ବାଟୋଇ ବାଟ ଭୁଲିଲା ମଣିଷ ପଣିଆ ହୃଦୟ ଥିଲା ମଣିଷରୁ ମଣିଷ ହୋଇ ଶହେ ସାଜିକୁର ଭାଗ ପାଇ ଭାଗେ ହୋଇ ପାଣ୍ଡବ ଶହେ ନଥାଏ ସାଜିକୁର ଭାଗ ପାଇ ଭାଗେ ହୋଇ ପାଣ୍ଡବ ଜାଣି করে মহাপাপ দুর্যোধন লেখিবা